yung mga paninda dito guys. Yan, iba't ibang ano guys. Paninda dito guys. Yan po guys. Mga galing Isabela po to guys. Iba Pangasinan, Tarlac, lahat po ng province. Cainta. Ayan guys. Pa guys, oh, tabliya. Ayan guys, oh, tabliya. Dito po yan guys sa Mega Trade guys. Exhibit po to guys. Hanggang Sunday. Yan. Punta lang kayo dito guys. Ito guys. Lahat po to dito guys. Nandito lahat yung mga lahat po ng mga factory ito. Ni-exhibit po nila to guys. Yan, meron po kami mga stock dito guys. Nandito po yung sa akin guys. Yan. Naka-display. Yan guys. Dito mo lang yan matitikman guys. Free test po yung iba dyan guys. Yan. Ikot ka lang dito guys, mabubusog ka na din. Gusto mong bumili na, yan, mga mura lang yan guys. Yan guys. Galing. Bye guys. Dami tao din. Dito naman guys yung yung pwesto namin guys. Ayan, daming tao guys. Lahat dito. Yan, bumili rin ako dyan guys. Yan, hanggang doon guys. Ayan po yung sa amin guys. Yan, pasok lang po kayo dyan guys. Bye guys!